Dobar dan i dobrodošli na kanal Moj kutak. Danas pravimo domaći hljeb. Ovaj recept mi je najbolji i odsad hljeb pravim samo na ovaj način. Pogledajte zbog čega. U nastavku pratite postupak i sastojke koji su potrebni. Ne zaboravite se pretplatiti na kanal i pogledati ostale recepte. Slijedi priprema. U 1 kg brašna dodamo 1 kašiku suhog kvasca, 1 kašiku šećera i nepunu kašiku soli. Malo promiješamo. Pripremili smo mlaku vodu, 600 ml nam je potrebno. Sad zamjesimo tijesto za hljeb. Postepeno dodajemo vodu i mijesimo tijesto. Za pripremu ovog hljeba možete koristiti i manju mjeru. Možete mjeru prepoloviti. U tijesto dodamo oko 3 kašike ulja. Koristila sam maslinovo ulje, mada možete koristiti i obično domaće, suncokretovo ulje. Tijesto okrenemo da se lijepo rasporedi, smjesa sjedini sa svim sastojcima i tijesto nam je spremno. Prekrijemo i ostavimo oko 60 minuta da nadolazi. Vidimo, tijesto je nadošlo. Lijepo smo prebacili na površinu na kojoj možemo raditi. Pripremili smo pleh od rerne, stavili papir za pečenje. Sad tijesto oblikujemo i podijelimo na 2 dijela. Tijesto pripremimo za razvijanje. Na malo brašna uzmemo oklagiju i tijesto rastanjimo sa svih strana. To ovako izgleda. Veoma jednostavno, ali priprema hljeba na ovaj način mnogo nas je oduševila. Mekan i ukusan hljeb. Tijesto je spremno. Sad savijemo u rolat pritiskajući svaki put prstima. Ovako izgleda naš hljeb. Još ćemo ostaviti da nadolazi. Uradit ćemo i drugi na isti način. Kao što sam i rekla, količinu možete prepoloviti. Nama je sad bilo potrebno 2 hljeba. Svakako pišite komentare kako vam se recept dopada. Pripremljen hljeb prekrijemo i ostavimo 30 minuta da još nadolazi. Ovako izgleda spreman hljeb za pečenje. Prije tog uradimo ovaj divni rez. To možete uraditi na više načina, ovaj put smo ovako. Izgleda divno, zar ne? Sad popršćemo vodom. Lagano prstima, malo vode dodamo i na kraju ovako pospemo brašnom da bismo dobili onu divnu sjajnu boju.
Ovako pripremljen hljeb pečemo u dobro zagrijanoj rerni na 220 stepeni oko 40 minuta. Pogledajte kako naš hljeb divno izgleda. Još je vruć iz rerne. Sad ćemo ostaviti prekriven da omekša. Hljeb izgleda divno, još je vruć. Sad ćemo izrezati par šnita da vidite kako je unutra mekan, diše kao spužva. Pogledajte, divno. Zima je i pravo vrijeme za pripremu domaćeg hljeba. Nadam se da će vam se i ovaj recept dopasti i da ćete praviti. A do sljedećeg videa želimo vam sve najbolje i šaljemo puno pozdrava. Ostanite dalje s nama i pratite kanal Moj kutak. Ne zaboravite pisati komentare kako vam se recept dopada.